Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma khaira muallimi 'allamta bil qalamil qurunal ula akhrajta hadzal aqla min zulumatihi fahadaitahu an-nural mubina sabila arsalta bit taurati Musa mursyida wa ibnal batuli fa'allamal injila wa fajarta yanbu'al bayani Muhammada fasaqal haditha wa nawalat tanzila salatan wa salaman daimaini mutalazimaina alaika ya sayyidi ya Rasulullah wa ala ali baitika at-tayyibin at-tahirin wa sahabatika ajma'in thumma amma ba'du uhayyikum bi tahiyyatil islam wa tahiyyatul islam hiya salam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal lisan ta'jiz an tu'abbira ma tukinnuhu nufus minas sa'adati wal bahjati was surur bihuduri Maulana Syekh Ala Mustafa Naimah fi makanina al-mutawadi' hadza. Marhaban bikum fi Masjid Nuril Watan Maulana Kembang Kerang, Lombok Syarqiyah. Astazinukum qabla al-bidayah an u'arrifakum bil lughah Indonesia Maulana. Ya, jadi sebelum kita mulai terlebih dahulu, tidak kenal maka tidak sayang. Pertama-tama kita akan mencoba secara singkat untuk memperkenalkan beliau. Beliau nama lengkapnya adalah Maulana Syekh Ala Muhammad Mustafa Naimah. Beliau lahir di kota bernama Qatif di Saudi Arabia. Ya. Jadi ketika ayah beliau bertugas di sana, beliau ini ahlul bait dari dua jalur. Dari jalur ibu beliau adalah beliau marga Al-Husaini dari jalur Sayyidina Al-Husain. Kemudian dari ayah adalah marga Al-Hasani dari jalur Sayyidina Al-Hasan, cucu Rasulullah SAW. Jadi keberuntungan bagi kita ada di hadapan seorang alim yang sekaligus juga ahlul bait, keturunan Rasulullah SAW. Nah, kemudian beliau setelah lahir di Saudi diajak berpindah kembali ke Mesir di Alexandria. Di sana beliau memulai pendidikan dan beliau dari sejak kecil sudah terkenal sangat cerdas, dan sampai sekarang kita melihat bagaimana kami mengiringi perjalanan beliau tidak pernah setiap waktunya itu dibiarkan sia-sia. Bahkan tadi kami setiap mengiringi perjalanan selalu diisi perjalanan itu dengan zikir bersama. Nah, begitupun juga ketika beliau belajar, tidak hanya menghadiri pelajaran di kelas, tapi selalu bisa sampai 5 tempat atau 4 atau 5 tempat yang beliau datangi para masyaikh di dalam satu hari. Nah, maka beliau belajar dari masyaikh kibar, dari masyaikh besar, dan beliau juga yang mungkin akan sering diceritakan, beliau itu sangat terpengaruh pribadiannya, keilmuannya oleh, bisa kita katakan, dua guru beliau yang di Alexandria, yaitu Maulana Syekh Abdus Salam Al-Shita, kemudian Maulana Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Ba'is Al-Kattani, seorang muhaddis yang hafal Sahih Bukhari sanad dan matan. Nah, jadi beliau berdua menyaksikan, beliau inilah yang ada di hadapan kita sekarang yang mewarisi keilmuan beliau. Jadi sekarang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, dan beliau ini selalu menebarkan energi positif dengan akhlak yang sangat-sangat luar biasa. Kami saksikan sangat-sangat indah, sangat-sangat tawadhu. Bagaimana beliau melayani para murid di sana seakan-akan keluarganya sendiri. Kemudian memberikan kami makan, memberikan kami kadang-kadang beasiswa, belanja-belanja di sana. Nah, jadi itulah kita selain belajar ilmu daripada beliau, kita juga belajar adab daripada beliau. Supaya tidak lama, hatta la nutil alaikum fal'an natrukil majal li fadilati maulana syekh an yulki ma afadahullahu ilaih. Falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatiha li hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam وإلى آل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار ورضي الله تعالى عن مولانا الإمام المجدد
سيدي سماحة السيد محمد ماضي أبو العزائم وخلفائه، وعن أستاذنا وشيخنا ومربي أرواحنا مولانا الشيخ عبد السلام شتاء، ورضي الله تعالى عن سماحة أستاذنا وشيخنا العلامة القدوة المربي سيدي الشيخ توانغرو الحاج رسلان، أدام الله لحضرته الصحة والسلامة والشفاء والعافية، وحفظ الله تعالى أستاذنا وشيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ توانغرو الحاج محمد زين، وأجرى الله الخير على أياديه الكريمة يا رب العالمين. وبارك الله تعالى في مسجد نور الوطن وفي سائر الحاضرين والحاضرات في هذا المسجد المبارك. فتح الله علينا وعليكم فتوح العارفين، وأكرمنا الله وإياكم في الدنيا والدين بما أكرم به صفوة عباده المكرمين. وإلى سائر أولياء الله الصالحين وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، لهم منا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله والعون من الله، وما توفيقي إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، وأعطنا الخير وادفع عنا الشر ونجنا واشفنا يا رب العالمين، وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau menjadi pelajaran bagi kita selalu memulai pidatonya sebagai murid yang berbakti untuk membaca Al-Fatihah kepada guru-guru beliau, kepada orang-orang yang berjasa kepada beliau. Beliau tadi mulai membaca Al-Fatihah untuk Sayyidina Rasulullah, kemudian juga kepada mursyid beliau Sayyidina Muhammad Mahdi Abul Azaim, kemudian untuk pembina pondok pesantren tokoh kita Tuan Guru Haji Ruslan, kemudian untuk kita semua mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, kemudian memulai dengan salam, memulai dengan hamdalah dan salawat dan salam pada Rasulullah SAW. Bidayatan ashkuru teman saya, saudara saya, adik kandung saya, Syekhana Tuan Guru Al-Haj محمد زين بن شيخنا توانقرو الحاج رسلان على هذه الدعوة الكريمة إلى هذا المسجد المبارك. Beliau berterima kasih kepada Al-Fakir dan tentunya kepada kita semua atas undangan ke masjid yang penuh keberkahan ini. أشكر الحاضرين والحاضرات المشاركين في هذا البرنامج المبارك، ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. Beliau menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin hadirat yang sudah hadir di tempat ini. Maka mari kita mulai daras pelajaran ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. سوف نتحدث في هذا البرنامج بإذن الله تعالى احتفالا بذكرى إسراء ومعراج سيدنا رسول الله sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pada acara yang berharga ini saya akan berbicara terkait dengan kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. سوف نحدث حضراتكم قصة عجيبة جميلة جدا.
Saya akan menceritakan kepada Anda semua sebuah kisah yang mengagumkan, yang indah. النفس النفس والعقل البشري لكي يفهم جيدا يحتاج إلى الأمثلة التوضيحية. Jadi yang namanya jiwa dan akal manusia agar bisa mencerna, bisa memahami dengan baik, harus ada contoh-contoh yang menjelaskan. نعم، نحتاج إلى الأمثلة التوضيحية. وكلما وجدت الأمثلة التوضيحية كلما كان هذا جيدا للفهم. Jadi setiap ada contoh yang menjelaskan, maka semakin pula membantu kita untuk memahami. وهذا الذي حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. Dan inilah yang terjadi pada Rasulullah SAW pada malam Isra. شيئا غريبا جدا Sebuah kejadian yang aneh sekali. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كمثل مجموعة من الصور التوضيحية. Rasulullah SAW melihat beberapa kelompok daripada gambar-gambar yang menjelaskan. هذه الصور التوضيحية التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام لنريه من آياتنا. هذه الآيات، هذه الصور التوضيحية التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء تبين حال الإنسان في الدنيا من صور جميلة للطاعة وصور خبيثة للمعصية. نسأل الله السلامة. Setiap gambaran yang dilihat oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj itu menggambarkan kehidupan manusia, mana gambaran kehidupan yang baik dan mana kehidupan yang buruk. Mudah-mudahan kita dihindari daripada kehidupan yang buruk. فإذا تعلمنا الصورة الجميلة للطاعة أحببنا الطاعة أكثر. Maka apabila kita melihat gambaran yang indah, apabila kita melakukan ketaatan, maka kita akan semakin termotivasi untuk melakukan ketaatan-ketaatan. وإذا تعلمنا الصور الخبيثة للمعصية كرهنا المعصية أكثر وابتعدنا عن المعصية أكثر. Sebaliknya, apabila kita sudah melihat gambaran yang buruk, bagaimana akibat yang tidak baik daripada maksiat, maka kita akan semakin takut dan kita akan semakin menjauhi maksiat tersebut. هيا نبدأ دراسة الصور التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج. Maka mari sekarang kita memulai pelajaran satu persatu gambaran-gambaran yang dilihat oleh Rasulullah sebagai penjelas pada malam Mi'raj. رأى النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثلاث مجموعات من الصور التوضيحية. Rasulullah SAW melihat 3 kelompok daripada gambaran-gambaran penjelas. المجموعة الأولى هي صور تبين حالة الإنسان في سيره وسلوكه إلى الله. Gambaran yang pertama menggambarkan bagaimana perjalanan manusia untuk menemukan Allah. المجموعة الثانية هي صور تبين حالة الإنسان في الطاعة ثم صور تبين حالة الإنسان في المعصية. Gambaran yang kedua menggambarkan bagaimana manusia dalam ketaatan, dan gambaran yang selanjutnya menggambarkan bagaimana manusia dalam hal kemaksiatan. صور تبين السلوك إلى الله، صور تبين الطاعة، صور تبين المعصية. Ingat, kelompok gambaran yang pertama menunjukkan bagaimana perjalanan menuju Allah, gambaran yang kedua memperlihatkan bagaimana ketaatan, dan gambaran yang ketiga bagaimana memperlihatkan kondisi kemaksiatan. هذا الدرس مفيد جدا كأنها تقريب لفهمنا كيف شكلي وأنا في السير إلى الله، كيف صورتي وأنا في الطاعة، وكيف صورتي وأنا في المعصية.
Gambaran-gambaran ini akan sangat bermanfaat untuk bisa mendekatkan pemahaman kita bagaimana kira-kira gambaran kita dalam perjalanan menuju Allah. Bagaimana gambaran kita ketika berbuat ketaatan, bagaimana gambaran kita ketika kita berbuat kemaksiatan. هيا نبدأ يا أحبابي بالصور التي رآها النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام تبين حالة الإنسان في سيره وسلوكه إلى الله. Beliau membahasakan, marilah saudara-saudaraku yang aku cintai, kita mulai dari pelajaran gambaran yang dilihat oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan menuju Allah. يرى النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج يرى امرأة تسير من خلفه تناديه يا محمد انظرني يا محمد انظرني يعني انظر إلي. Rasulullah SAW melihat dalam perjalanannya ada perempuan yang mengejar-ngejar beliau dan memanggil-manggil, wahai Muhammad lihatlah aku, wahai Muhammad lihatlah aku. فلم يلتفت إليها النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. Maka Rasulullah SAW tidak sama sekali menoleh kepada panggilan itu. يا أخي يا جبريل من هذه؟ Beliau bertanya, wahai saudaraku malaikat Jibril, siapa perempuan yang memanggilku ini? قال سيدنا جبريل إن هذه المرأة مثل للدنيا. Malaikat Jibril menjawab bahwasanya perempuan ini adalah perumpamaan daripada dunia. ماذا فهمنا يا أحبتي؟ Apa yang kita pahami wahai saudara-saudaraku yang aku cintai? أن كل سالك في طريقه إلى الله Bahwasanya setiap orang yang meniti perjalanan menuju Allah ستجتهد الدنيا akan digoda oleh dunia. أن تأتي إلي في سيري وسلوكي إلى الله Dalam perjalanan aku menuju kepada Allah, لأن الدنيا تريدني أن ألتفت إليها لكي أترك سيري إلى الله ملتفتا إلى الدنيا منشغلا بالدنيا متعلقا بالدنيا تاركا سيري إلى الله. dalam usaha perjalanan kita untuk menemukan Allah, kita akan dirayu-rayu oleh dunia, kita akan dipanggil oleh dunia sehingga kita terlena dan disibukkan yang tadinya kita ingin menemukan Allah justru tersibukkan oleh dunia. وهذا مثل حقيقي. Ini adalah perumpamaan yang hakiki. فكل سالك إلى الله تعالى تجد عنده أشياء من الدنيا تشغله. Siapapun yang menanamkan tekad untuk menuju Allah akan menemukan dunia akan menggodanya. وهكذا الدرس الأول اليوم. Inilah pelajaran pertama pada hari ini. الدنيا تقول يا محمد انظرني يا محمد انظرني فلم يلتفت إليها النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. Dunia yang digambarkan dalam perempuan yang mengejar-mengejar Nabi ini memanggil terus-menerus, wahai Muhammad lihatlah aku, lihatlah aku. Maka semestinya seperti itulah kita tidak menoleh pada dunia. وهكذا كل سالك صادق في الطريق إلى الله لا يلتفت إلى الدنيا. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang tidak menoleh, seperti itulah seorang salik, seorang yang meniti perjalanan yang tulus, yang jujur, akan fokus dan tidak tergoda kepada dunia. ممكن نصنع دعاء. Mungkin kita berdoa sedikit. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعل الدنيا في قلوبنا. Amin. Doanya, ya Allah jadikanlah dunia itu di tangan kami bukan di dalam hati kami. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. هذا الدرس الأول. Inilah yang kita lakukan, jadikan dunia itu di tangan bukan di dalam hati. هيا ننتقل إلى الدرس الثاني. Mari kita beranjak berpindah ke pelajaran yang kedua. يرى النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام Nabi SAW melihat جنديا معه شعلة من النار seorang tentara yang memegang obor api يهجم على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يريد إيذاءه.
yang seakan-akan mengancam Nabi SAW, seakan ingin membakar beliau. هذه صورة عجيبة جدا. Ini gambaran yang aneh sekali. هذا رسول الله Ini Rasulullah. وهذا جبريل رئيس الملائكة. Ini Jibril yang dikejar, yang diancam itu adalah pemimpin para malaikat. ذاهبان إلى حضرة الله. Sedang berjalan menuju Hadratullah. من هذا الذي يأتي ويلبس ملابس الحرب ويحمل النار يريد إيذاء النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام؟ من هذا يا جبريل؟ Siapa ini yang berani-beraninya lancang menggunakan pakaian perang kemudian mengejar dua orang mulia ini, membawa obor mengancam kedua orang mulia ini? Siapa ini wahai Jibril? إنه الشيطان الرجيم. Itulah setan yang terkutuk. فإذا بسيدنا جبريل Maka tiba-tiba Sayyidina Jibril يقول دعاء membaca doa, فمات الشيطان في الحال. seketika setan itu langsung mati. وهذا درس لنا جميعا. Ini adalah pelajaran penting bagi kita semua. ما هو هذا الدرس؟ Apa pelajarannya? التحصن والحفظ من الشيطان بقراءة الأوراد والأذكار. Pentingnya kita membentengi diri, menjaga diri daripada syaitan dengan banyak membaca wirid dan zikir-zikir. السلام عليكم. Waalaikumsalam. سأسأل حضراتكم سؤالا. Saya akan bertanya kepada Anda pertanyaan. ما الفرق بين الكبر والعجب وبين حب المال؟ Apa perbedaan sombong, membangga-banggakan diri dengan mencintai harta? الفرق أن الكبر مرض يأتي بسبب وسوسة من الشيطان. Jadi kibar atau sombong itu adalah penyakit yang datang dari bisikan syaitan. حب المال وشهوة النساء هذا يأتي بسبب وسوسة من الدنيا. Sedangkan cinta harta, syahwat kepada perempuan itu adalah bisikan dari dunia. وهكذا كل سالك في طريق الله. Inilah perumpamaan setiap orang yang meniti perjalanan menuju Allah. سيأتيه شيئان لكي يمنعوه عن طريق الله. Akan datang dua hal yang akan menghambat jalannya menemukan Allah. الدنيا والشيطان. Pertama dunia, kedua syaitan. علمنا النبي عليه وآله الصلاة والسلام درسين. Nabi SAW mengajarkan kita dua pelajaran. الدرس الأول لا تلتفت إلى الدنيا. Pelajaran pertama, jangan pernah menoleh kepada dunia. الدرس الثاني قراءة الأوراد والأذكار حصنا من الشيطان الرجيم. Pelajaran kedua, secara disiplin membaca zikir dan aurat sebagai benteng kita daripada syaitan yang terkutuk. إذا فهمنا هذا فقد انتهى المشهد الأول، ممكن نسميه جاليري، معرض الصور الأولى، وهي صور تبين حالة السالك إلى الله تعالى. Apabila kita sudah selesai di sini, kita sudah selesai dari gambaran film pertama, skenario pertama, yaitu yang menggambarkan bagaimana keadaan salik ilallah, orang yang meniti perjalanan menuju Allah. هيا ننتقل إلى الجزء الثاني من تلك الصور التوضيحية، وهي الصور الجميلة التي تبين حالة الإنسان في طاعته. Sekarang mari kita beranjak ke pelajaran yang kedua, pelajaran yang indah yang menggambarkan secara jelas bagaimana gambaran manusia dalam kondisi ketaatan kepada Allah. يرى النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام أقواما مزارعين Nabi SAW melihat ada satu kaum petani yang menanam. يزرعون فيجدون الثمرة Mereka menanam lalu menjumpai memanen buah. فيأخذون الثمرة فتظهر ثمرة جديدة في الحال. Mereka memetik buah dari apa yang mereka tanam, dari petikan itu tumbuh lagi buahnya secara langsung. فيأخذون الثمرة الجديدة فتظهر ثمرة ثالثة في الحال. Buah yang baru tumbuh lagi tadi itu dipetik lagi, tumbuh lagi langsung. فيأخذون الثمرة الثالثة فتظهر ثمرة رابعة في الحال.
Buah yang ketiga yang baru dipetik langsung tumbuh buah yang keempat. وهكذا. Seperti itulah seterusnya. مع إن في العادة الزراعة تحتاج إلى شهور لكي تخرج الثمرة الجديدة. Padahal yang namanya proses pertanian itu membutuhkan berbulan-bulan supaya muncul buah yang baru. لكن هؤلاء الأقوام وجدوا الثمرة الجديدة في الحال. Tapi kaum petani ini langsung setiap dipetik langsung tumbuh buah yang baru. هذا مثل جميل جدا. من هؤلاء يا أخي يا جبريل الذين يجدون ثمرة فيأخذونها فيجدون ثمرة جديدة فيأخذونها فيجدون ثمرة جديدة فيأخذونها في كل ثانية ثمرة جديدة. هذا مثل جميل جدا. من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ Ini adalah perumpamaan yang sangat bagus. Rasulullah SAW bertanya, siapa kelompok petani ini yang setiap kali memetik selalu tumbuh buah baru secara langsung tanpa menunggu berbulan-bulan? قال جبريل هذا مثل وصورة توضيحية للمجاهدين في سبيل الله. Malaikat Jibril menjawab, ini adalah gambaran dan bagaimana perumpamaan bagi orang-orang yang berjihad fi sabilillah. يضاعف الله تعالى حسناتهم إلى 70,000. Orang-orang berjihad di jalan Allah, Allah melipat gandakan pahala mereka sampai 700 kali lipat. دعوني أقف قليلا هنا. Biarkan saya untuk merenung di sini. حضرتك ماذا فهمت من كلمة المجاهدين في سبيل الله؟ Anda semua apa yang dipahami dari kata mujahid fi sabilillah? فهمت أن رجلا حمل السيف وصنع جهادا. Yang saya pahami dari mujahid fi sabilillah adalah orang yang membawa pedang berperang. هذا فهم صحيح. Ini pemahaman yang sahih memang. لكن هناك فهم آخر أيضا للجهاد. Tapi ada pemahaman yang lain terhadap makna jihad. بينه النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام في الحديث. Yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, وهو جهاد النفس. yaitu jihad melawan nafsu, جهاد الهوى. jihad melawan hawa. هذا صعب يا سادة، صعب جدا. Ini adalah jihad yang sangat-sangat sulit wahai saudara-saudaraku. لأن جهاد العدو واضح أن هذا الرجل عدو. Karena jihad berperang melawan musuh itu jelas mereka ini musuh. لكن جهاد نفسي في فعل الطاعة وترك المعصية هذا هو الجهاد الأكبر. Tapi jihad melawan diri kita sendiri agar taat, agar meninggalkan maksiat, inilah jihad yang lebih besar, lebih berat. هؤلاء المجاهدون وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جاليري الإسراء والمعراج صورة جميلة جدا لهم، وهو أنهم كلما زرعوا وجدوا ثمرة أخذوها ثمرة جديدة، أخذوها ثمرة جديدة يضاعف الله حسناتهم. Orang-orang yang berjihad fi sabilillah ini dilihat oleh Rasulullah SAW dalam gambaran yang sangat-sangat indah. Setiap kali mereka itu memetik selalu tumbuh buah yang baru. هيا ننتقل إلى أصعب جزء في الدرس. Mari kita berpindah ke bagian yang paling sulit dalam pelajaran ini. ليس صعبا في الفهم، Bukannya sulit dalam dipahami, لكنه صعب لأنها صور توضيحية تبين حالة الإنسان في المعصية. tapi ini sulit atau takut kita dengar karena menggambarkan secara jelas bagaimana kondisi manusia dalam maksiat. نسأل الله العفو والعافية. Kita mohon pada Allah maaf dan keafiatan. رأى النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام أقواما لهم أظافر من نحاس. Rasulullah SAW melihat suatu kaum yang memiliki kuku dari tembaga, timah. وهم يقطعون وجوههم بأظافرهم. Dengan kuku panjang dari timah itu mereka mencakar-cakar muka mereka. هذه صورة مخيفة جدا. Ini gambaran yang sangat menyeramkan, menakutkan. من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟
Siapa mereka ini wahai Jibril? قال سيدنا جبريل هذا مثل للرجل الذي يصنع الغيبة والكلام السيء عن إخوانه. Ini adalah gambaran orang-orang yang sering gibah, membicarakan saudara-saudaranya dengan pembicaraan yang buruk. نسأل الله العفو والعافية. Kita memohon maaf dan afiah. الله يحفظ ألسنتنا من الغيبة ومن ذكر الناس بالسوء. قولوا آمين. Semoga Allah menjaga lisan kita dari membicarakan orang dengan yang buruk. Sama-sama baca amin. يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صورة توضيحية أخرى لأهل المعصية، أيضا صورة مخيفة جدا. Nabi SAW melihat gambaran lain juga terhadap orang yang melakukan maksiat. Ini juga gambaran yang menakutkan dan menyeramkan. انظروا إلي يا أحبابي. Lihat ke beliau. ما هذا؟ يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا له شفتان ولسان، ثم يأتي مقص فيقطع اللسان والشفتان، يخرج لسان جديد وشفتان جديدتان، يقطع بالمقص، يخرج لسان جديد وشفتان جديدتان، تقطع بالمقص، وهكذا. Ya Rabbi salim. Jadi beliau Rasulullah SAW melihat manusia punya bibir, punya lidah, didatangkan gunting, kemudian digunting bibir dan lidahnya, terpotong, tumbuh lagi, dipotong lagi, tumbuh lagi, dipotong lagi, dan seterusnya. منظر مخيف جدا. Sangat-sangat menyeramkan. من هؤلاء يا جبريل؟ Siapa mereka ini wahai Jibril? قال جبريل هذا مثل للرجل الذي يتكلم فيصنع الفتنة في المجتمع. Ini adalah perumpamaan, gambaran seorang manusia yang berbicara, kemudian pembicaraannya itu menghasilkan provokasi dan fitnah di tengah-tengah masyarakat. ما شاء الله، وهذا مشهور جدا الآن. Ini sangat banyak sekarang aktor-aktor provokator kita lihat pada zaman ini. أنا عرفت كلمة سيئة عن صديقي أكتب في فيسبوك قد عرفت كلمة سيئة عن صديقي، هذا الرجل من أهل القرية سيء جدا جدا، وأذكر عنه كلاما سيئا في فيسبوك، شير 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 شير، صنعت له فتنة في القرية. Ya, setiap kita ada gosip baru selalu kita update status, kemudian menceritakan tentang gosip terbaru, kemudian sehingga tersebar, maka aku menimbulkan fitnah di satu desa. هذا الرجل صاحب الفتنة هذا يوم القيامة يكون عقابه أن لسانه وشفتيه يقطع فيخرج جديد فيقطع فيخرج جديد فيقطع لأنه صاحب فتنة. Seorang yang menimbulkan fitnah seperti ini nanti di yaumul qiyamah akan digunting bibir dan lidahnya, terpotong, ditumbuhkan lagi, terpotong, dan seterusnya. الصورة الثالثة لأهل المعصية صعبة جدا. Gambaran yang ketiga bagi ahlu maksiyah ini lebih sulit lagi, menyeramkan lagi. والله صعبة جدا. Wallahi demi Allah menyeramkan sekali. ليس صعبة في الفهم، لكن صعبة لأنها موجودة كثيرة في واقعنا وفي مجتمعاتنا الإسلامية. Bukan sulit untuk kita pahami, tapi sulit karena kita merenungkan ini gambaran yang sangat banyak di realita kita saat ini. أنا جلست مع صديقي Saya duduk bersama temanku. فحدثني صديقي هذا كلاما سيئا عن صديقي الآخر. Temanku ini menceritakan kepadaku perkataan yang tidak-tidak dari teman yang lain. وقال صديقي هذا إنه يريد أن يضرب ضربا شديدا إلى صديقي الآخر. Temanku yang satu ini mengatakan ingin memukul dengan pukulan yang keras temanku yang lain. وقال لي صديقي هذا إنه لا يحب صديقي الآخر. Temanku yang satu ini mengatakan dia tidak mencintai temanku yang lain.
أنا ماذا فعلت؟ Apa yang aku lakukan? هل ترونني؟ Apakah kamu melihatku? هل يراني أحد؟ Apakah aku dilihat oleh satu orang pun? سر سر سر. Diam-diam. فذهبت إلى صديقي الآخر لكي أخبره إن هذا الرجل لا يحبك ويريد أن يضربك. Ya, maka aku pun datang kepada orang yang dibicarakan oleh temanku tadi dan aku kabarkan bahwasanya temanku yang tadi itu tidak cinta, tidak suka kepadanya. نقل الكلام لحصول الشجار بين الناس ماذا يسمى في الشريعة؟ Memindahkan perkataan agar terjadi pertikaian antara dua orang dalam syariat disebut apa? يسمى Mah. نميمة. Dinamakan dalam syariah namimah, adu domba. نميمة نقل الكلام لكي أصنع شجارا بين الناس. Jadi namimah itu adalah memindahkan perkataan untuk menciptakan pertikaian di antara manusia-manusia. رأى النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام رجالا أصبح وجهه كمثل الحيوانات. Rasulullah SAW melihat satu kaum yang muka mereka itu seperti binatang. يمشي في النار كالحيوانات ويأكل الأحجار المملوءة بالنار. Jadi mereka berjalan di neraka seperti binatang dan memakan memakan batu dari api. منظر مخيف جدا. Ini pemandangan yang sangat menyeramkan. وهذا مثل Ini أهل النميمة. inilah gambaran daripada orang-orang adu domba. ينقل الكلام لحصول الشجار بين الناس. Memindahkan perkataan agar terjadi pertikaian di antara masyarakat. والآن ما شاء الله موجود نميمة انترناشونال. Sekarang Masya Allah namimah ini sudah go internasional, نميمة تكنولوجيا. yaitu namimah teknologi. النميمة بطريقة سكرين شوت. Namimah dengan cara men-screenshot. ما شاء الله. أكتب لك رسالة في واتس. Aku menulis pesan di WhatsApp. أنا لا أحب هذا الرجل سأضربه أنا أكرهه. تأخذ سكرين شوت ترسل إليه. Jadi seseorang mengirimkan WhatsApp menceritakan aku tidak suka orang ini, benci orang ini, kemudian aku men-screenshot kemudian mengirimkan kepada orang yang tidak dicintai itu. ما شاء الله هذه نميمة بطريقة التكنولوجيا. Masya Allah, ini adalah namimah dengan cara metode teknologi. والمثل لهذا الرجل كما سمعتم. Dan gambaran pada orang yang berbuat ini adalah seperti yang sudah kalian dengar. هل تريد شيئا أسوأ من ذلك؟ Mau mendengar yang lebih buruk lagi? جلست مع صديقي نتحدث. Aku duduk bersama temanku berbincang. ثم وجدت صديقي سيتكلم كلاما سيئا عن صديقي الآخر. Aku melihat temanku berbicara pembicaraan yang buruk tentang temanku yang lain. فأخرجت الهاتف وصنعت ريكورد. Maka aku mengambil HP-ku kemudian merekam. ثم أرسلت الريكورد إلى صديقي الآخر. Aku kirimkan rekamannya kepada temanku yang dibicarakan. فحصلت العداوة بينهما. Maka terjadilah permusuhan di antara keduanya. لأنني أنا فعلت النميمة. Karena akulah yang mengadu mereka. وهذا مثل خطير جدا رآه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ini gambaran yang sangat berbahaya yang disaksikan oleh Nabi SAW. كل هذه الأمثلة التي ذكرناها الآن هي خطورة اللسان. Setiap gambaran yang kita ceritakan sekarang yang menyeramkan itu adalah bahaya daripada lisan. هيا ننتقل إلى مرحلة جديدة. Mari kita berpindah ke tahapan yang baru. أمثلة توضيحية أيضا. Sama, ini adalah misal penjelas للأشياء السيئة أيضا. terhadap hal-hal yang buruk. لكنها أشياء سيئة متعلقة بالمال. Tapi ini gambaran jelek berkaitan dengan harta. رأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صورة مخيفة جدا. Nabi SAW melihat beberapa gambaran yang sangat menakutkan. أقواما عراة عاري. Ada satu kaum yang telanjang.
فقط ورقة شجر على القبل والدبر فقط. Hanya ada daun yang menutupi kubul dan duburnya. ويمشون في النار كالحيوانات. Mereka berjalan di neraka seperti binatang. من هؤلاء يا جبريل؟ Ditanya oleh Rasulullah, siapa mereka ini wahai Jibril? مثل لتاركي ومانع الزكاة. Ini adalah perumpamaan orang-orang yang meninggalkan untuk menunaikan kewajiban zakat. مثل آخر أيضا للمال. Ini contoh yang lain juga terkait bahaya tentang harta. وهو مثل موجود في حياتنا. Dan ini terjadi dalam realita kita banyak. يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يحمل خشب. Nabi SAW melihat ada seseorang yang membawa kayu. وهذا الخشب ثقيل لا يعرف أن يحمل ثقيل جدا. Kayu ini sangat-sangat berat sehingga membebaninya hampir-hampir tidak bisa dibawa. ثم هذا الرجل يطلب خشبا جديدا لكي يحمل خشبا جديدا وجديدا ثم ثقيل أكثر ثقيل أكثر ثقيل أكثر حتى يسقط. Padahal satu saja sudah berat, tiba-tiba dibebankan satu lagi sehingga lebih berat lagi, dibebankan satu lagi sampai-sampai dia itu mau jatuh. في رأي حضرتك من هذا الرجل؟ Dalam bayangan pelungguh semua, siapa kira-kira, gambaran apa lelaki ini? من يشارك؟ من هذا الرجل؟ Siapa yang mau coba menjawab? هذا الرجل مثل للرجل الذي يأخذ أمانة من الناس أموال ثم لم أستطع أن أرجع المال إلى صاحبه فآخذ مال جديد. لا أستطيع أن أرجع الأمانة آخذ مال جديد. لا أستطيع أن أرجع الأمانة آخذ مال جديد. لم أستطع أن أرد الأمانة مال جديد مال جديد. أمانات فوق أمانات فوق أمانات حتى سقط ولم يستطع أن يرد الأمانات إلى أهلها. Ini adalah perumpamaan bagi orang-orang yang mengambil amanat. Harta orang diterima, kemudian satu amanat itu tidak bisa disampaikan kepada pemiliknya. Dia ambil lagi amanat yang baru, harta yang baru, tidak bisa disampaikan. Dia ambil lagi yang baru dan seterusnya. مثل آخر لأهل المعصية يعني مثل صعب والله صعب جدا والله صعب جدا. Gambaran yang lain terkait ahli maksiat ini lebih menyeramkan. يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خشبة في الطريق. Nabi SAW melihat ada kayu di tengah jalan. كل إنسان يمر بجوار هذه الخشبة تقطع ملابسه وتجرح جسده. Setiap orang yang jalan di tengah-tengah kayu yang di pinggir jalan itu selalu akan ngait di bajunya sehingga robek bajunya bahkan melukai badannya. ما رأي حضرتكم؟ Apa pendapat pelunggu? هذا مثل لمن؟ Ini gambaran siapa? خشبة في الطريق. Kayu di tengah jalan. لا يمر أحد بجوار هذه الخشبة إلا قطعت الملابس وجرح الجسد. فما هي هذه الخشبة؟ Tidak ada satupun yang lewat di kayu tersebut melainkan akan merobek bajunya dan akan melukai badannya. Kayu apa ini? هذا مثل لقاطع الطريق. Ini adalah gambaran bagi orang-orang yang suka membegal. الذي يؤذي المارة في الطريق. Yang mengganggu keselamatan, keamanan orang-orang yang berlalu lalang di jalan. يمر الناس في الطريق. Orang lewat di satu jalan. وأنا جالس. Dan saya duduk. فأتكلم سيئا عن الذي يمشي هكذا وأتكلم سيئا عن الذي يمشي هكذا. Mohon maaf ini bukan bekal, tapi siapapun yang duduk di tengah jalan kemudian setiap siapapun yang jalan dikomentari. Ini kenapa jalannya seperti ini? Nanti datang yang lain kenapa jalannya seperti ini? وأنا جالس أمام باب بيتي. Saya duduk di depan pintu rumah saya. أنظر إلى كل من يمر في الطريق فأتكلم عنهم كلاما سيئا. Ada di Kemangkarang seperti ini, duduk di pinggir jalan, siapapun
dibantu dengan si pangdurun, kemudian bekanya luknya. وربما تكلمت سيئا عنه وعن زوجته وعن أولاده. Terus tuh komentari dengan, oh ha si binen berkah ke cerita no, ha ke anak si berkah cerita no. Legar banget karena kita ada. هذا مثل لتلك الخشبة. Nah, ini adalah amin lu dengan si berko pada merluk perumpamaan kayu sita. هل تريد مثالا آخر؟ Mau contoh yang lain? Gambaran yang lain? لا تذهب إلى هذا الأستاذ. Saya mengatakan, "Nindi lalu ngaji pang tuan guru ho Ustaz ho." هذا أستاذ سيء. Ini adalah tuan guru yang jelek, tidak bisa ngajar. هذا أستاذ ليس جيد. Ini tuan guru tidak bagus. هذا قاطع طريق. لماذا تمنع الناس أن يذهبوا للدعاء؟ Nah, ini seperti kayu itu tadi. Kenapa dilarang orang untuk pergi ke pengajian kepada tuan guru? هذا قاطع طريق يقطع طريق الخير عن الناس. Nah, ini adalah pemutus jalan yang memotong jalan orang menuju kebaikan. وهذا مثل لتلك الخشبة. Nah, ini adalah gambaran bagi siapa kayu itu tadi. الله يحفظني ويحفظكم. قولوا آمين. Semoga Allah memelihara kita semua. Bilang amin. Amin. يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا جاليري الإسراء والمعراج صورة أخرى مخيفة جدا. Nabi SAW juga dalam keagungan Isra Mi'raj juga melihat gambaran yang juga sama menyeramkan. حجرا كبيرا. Ada batu besar. حجر كبير. Batu yang sangat besar. اضرب رأس الرجل بهذا الحجر. Dipukul, diremukkan kepala manusia dengan batu besar ini. سقطت الرأس على الأرض. Langsung kepala tersebut langsung jatuh di tanah. تخرج رأس جديدة. Keluar kepala yang baru. اضرب بالحجر. Dipukul lagi dengan batu besar itu. سقطت الرأس على الأرض. Remuk. ظهرت رأس جديدة. Tumbuh lagi, dikembalikan kepalanya. اضرب بالحجر. Dipukul lagi dengan batu. وهكذا. Dan seterusnya. من هذا الرجل؟ Siapa laki-laki yang dipukul kepalanya dengan batu besar itu? مثل لمن في رأي حضرتكم؟ Siapa kira-kira? مثل للذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. يريد يصلي، لا، بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد 3 ساعات، ليزي، سأنام أولا قليلا. Ya, ini coba dilihat introspeksi diri ya. Ini perumpamaan orang yang dipukul kepalanya dengan batu, kemudian tumbuh lagi dan seterusnya. Ini adalah perumpamaan orang yang kepalanya berat untuk mendirikan sholat. Setiap tiba waktu sholat, tunggu dulu 1 jam dulu. Sudah 1 jam, masih malas dan seterusnya. ولأن رأسه في الدنيا ثقيلة عن الصلاة كسرت رأسه يوم القيامة. Karena kepalanya berat untuk dibawa sholat di dunia, maka di yaumul qiyamah akan dihantam dengan batu besar. مثل واضح جدا. Gambaran yang sangat jelas. ثم يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صورة أخرى. Nabi SAW juga melihat gambaran yang lain. والله صعبة جدا. Demi Allah ini sulit. لأننا ابتلينا في هذا الزمان بالموبايل واليوتيوب والفيسبوك والسوشيال ميديا ابتلاء كبير. Ini kita di zaman sekarang diuji dengan ujian besar. HP, ada YouTube, ada Facebook, sosial media, ujian besar. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا Nabi SAW melihat seorang أمامه لحم طيب لذيذ جميل وأمامه لحم نتن خبيث. Seorang yang di hadapannya ada satu daging yang bagus, berkualitas, harum, dan satunya daging yang busuk, memuakkan. وإذا بهذا الرجل
ترك اللحم الطيب، ترك اللحم اللذيذ، ترك اللحم الجميل وذهب لكي يأكل Azan. Kita jawab azan. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يرى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجلا أمامه اللحم الطيب الجميل اللذيذ ميء enak لذات، وأمامه أيضا لحم سيء خبيث.
Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kita katakan tadi melihat ada seseorang yang di depannya ada daging yang mai, yang lezat, dan satunya lagi daging yang busuk. هذا الرجل ماذا صنع؟ Orang itu tadi apa yang dia lakukan? هذا مثل لأهل المعصية. Ini adalah gambaran bagi ahlul maksiyah. إذا أكل اللحم الطيب أم اللحم الخبيث؟ Yang dia makan makanan daging yang baik, yang bagus, apakah daging yang busuk? أكل اللحم الخبيث. Dia makan daging yang busuk. حزن النبي صلى الله عليه وسلم. Nabi sedih melihat itu. من هذا يا جبريل؟ Siapa ini wahai Jibril? يا رسول الله إنه مثل. Ya Rasulullah, ini adalah gambaran. لمن؟ Bagi siapa? في رأي حضرتكم مثل لمن؟ Menurut pendapat pelungguh, ini gambaran tentang siapa? للزاني. Gambaran bagi pelaku zina. تكون عنده زوجته الحلال الطيبة فترك استري بالياو الحلال الطيبة وذهب إلى امرأة خبيثة. Gambaran orang pelaku zina itu sudah ada istri yang halal, yang bagus, yang baik, malah dia pergi ke perempuan yang buruk. ممكن أتكلم مع حضراتكم سر؟ Mungkin aku mengungkapkan satu rahasia kepada pelungguh. تلك المرأة الجميلة الموجودة في يوتيوب أو في فيسبوك أو في الإنترنت، هذه المرأة الجميلة هذه Banyak sekarang perempuan-perempuan cantik jadi influencer di YouTube, di Facebook, di Instagram. لو نظرنا إليها بعين البصيرة Kalau kita melihat mereka dengan mata hati, سنجدها فعلا امرأة جميلة هكذا أم سنجدها لحما خبيثا؟ apakah kita akan melihat perempuan-perempuan selebgram cantik itu beneran cantik ataukah seperti daging busuk? لو نظرنا إلى تلك المرأة بعين البصيرة سنجدها امرأة فعلا يعني ما اسمه جميلة هكذا وميك أب ولبستيك وما اسمه بودي موشن بودي لوشن جميلة هكذا أم سنجدها امرأة خبيثة؟ Apakah perempuan-perempuan artis-artis yang menggunakan make up tebal, skincare tebal, body lotion, lipstick itu benar-benaran cantik? جميلة أم خبيثة؟ Cantik ataukah jelek sebenarnya? الشباب أوه ما شاء الله واو امرأة جميل جدا. Anak-anak muda ketika melihat itu, Masya Allah cantik sekali ini. هكذا يفكر الشباب. Itulah pikiran anak-anak muda, gadis أوه cantik. امرأة ما شاء الله. Perempuan yang Masya Allah. Oh, beautiful woman. Beautiful woman. لكن في الحقيقة لحم خبيث. Tapi pada hakikatnya ini adalah daging busuk. سأتكلم مع حضراتكم سر. Saya mau mengungkapkan satu rahasia. سر كبير. Rahasia besar. زوجة حضرتك التي في بيتك. Istri pelungguh yang ada di rumah. استري. هل هي أجمل امرأة في الدنيا؟ ها؟ زوجتي أجمل امرأة في الدنيا. Kebanyakan kita tidak terima kalau dibilang masa istri saya ini adalah wanita paling cantik di dunia. أجمل امرأة أم لا؟ Wanita paling cantik bukan istri kita, istri pelungguh.
من يجيب؟ Siapa yang jawab? هل زوجة حضرتك هي أجمل امرأة في الدنيا؟ Apakah istri pelunggu adalah istri yang paling adalah perempuan paling cantik di dunia? ممكن أنا أجيب؟ Bolehkah saya yang menjawab? لو نظرنا بعين البصيرة Kalau seandainya kita melihat dengan mata hati, ستكون زوجة حضرتك هي اللحم الطيب. maka istri pelunggu itulah perumpamaan dari daging yang segar, yang lezat tadi. اللحم الطيب الذي رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي زوجتك فهي أجمل امرأة في الدنيا لأنها لحم طيب. Daging lezat yang dilihat oleh Rasulullah SAW itu adalah perumpamaan istri-istri pelunggu. والآن جاء وقت الكلام الخطير. جاء وقت الكلام الخطير. Sekarang tentang perkataan yang bahaya. ما معنى زنا؟ Apa makna zina? أنا فهمت أن المرأة الخبيثة هذا زنا، لحم خبيث. Aku pahami bahwasanya perempuan yang daging yang busuk tadi itulah zina. Karena إذا أنا زنا كأني أكلت لحما خبيثا. jadi seakan-akan berzina itu seperti makan daging busuk. ما معنى زنا؟ Apa makna zina? هذا سؤال غريب، كلنا يعرف ما معنى زنا. Ini pertanyaan yang aneh, semua kita sudah tahu apa itu zina. لا، ليس كلنا يعرف. Tidak semua kita tahu apa zina sebenarnya. قال صلى الله عليه وسلم. Nabi SAW bersabda. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rasulullah SAW bersabda. العين تزني وزناها النظر. Mata bisa berzina dan zinanya adalah melihat. واللسان يزني وزناه الكلام. Lidah juga bisa berzina dan melalui perkataan. الزنا ليس صورة واحدة يا سادة. Jadi zina itu bukan bentuknya hanya satu. بل إن الزنا صور كثيرة. Tapi zina itu banyak bentuknya. فمن معاني الزنا النظر المحرم. Di antara makna zina adalah melihat hal-hal yang diharamkan. يمشي الشباب في الطريق ينظرون للنساء. Ada pemuda-pemuda berjalan-jalan sambil-sambil melirik-lirik perempuan. هذا زنا ومثل لأكل اللحم الخبيث. Ini juga zina dan perumpamaannya seperti pemakan daging yang busuk tadi. يمسك الشباب الهاتف يصنعون ريلز في يوتيوب، ريلز في فيسبوك فيها نساء فيها العورة. Anak-anak muda senang sekarang scrolling reels di YouTube, di Instagram yang mempertontonkan aurat-aurat perempuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. ما معنى أن نحتفل بالإسراء والمعراج؟ Apa makna kita merayakan Isra Mi'raj? يعني أن نخرج من هذا البرنامج ولم ننظر نظرة حرام إلى النساء. Agar bermakna Isra Mi'raj ini, agar nanti kita keluar dari tempat ini kita tidak lagi matanya liar-liar untuk melihat aurat perempuan. بعض شبابنا معهم الهاتف. Sebagian besar anak-anak muda kita semua punya handphone. Assalamualaikum ya Ustazah Fatimah. Ana uhibbuki jiddan. Assalamualaikum Ustazah, aku mencintaimu sekali. Hiya rubbama minal jiran. Bisa jadi itu adalah perempuan tadi itu adalah tetangga. Atau zamilati fil ma'had. Ataukah temanku di pondok pesantren. Atau ukhti fil amal. Atau saudaraku satu tempat pekerjaan. Fi masna', fi syarika, fi suq, fi zira'ah. Satu kerjaan di pabrik, di pasar. Ana uhibbuki jiddan. Aku sangat mencintaimu. Saya cinta Anda. Al-lisanu yazni wa zinahu al-kalam. Nah, itu adalah bentuk zina lisan. Hiya la tahillu li. Dia tidak halal. ليست زوجتي لكي أقول لها أنا أحبك I love you. Dia bukan istriku sehingga halal bagiku untuk mengatakan I love you. كل هذا من معاني الزنا. Semua ini adalah termasuk daripada makna-makna zina. زنا بالنظر. Zina dengan pandangan. زنا بالكلام. Zina dengan pembicaraan. كمثل رجل أمامه اللحم الطيب ثم ذهب لكي يأكل
لحما خبيثا نسأل الله السلامة. Gambarannya seperti seseorang laki-laki yang di hadapannya sudah ada daging yang bagus, malah justru pergi mencari daging yang busuk. Semoga Allah melindungi kita. فإذا كان هذا مثلا للرجل فكيف يكون مثل المرأة؟ Kalau ini hanya sebatas gambaran laki-laki, bagaimana gambaran bagi perempuan? رأى النبي صلى الله عليه وسلم منظرا مخيفا Nabi SAW melihat gambaran yang menyeramkan لنساء معلقات من ثديهن في النار. para perempuan yang digantung payudaranya di neraka. من هؤلاء يا جبريل؟ Siapa perempuan-perempuan yang digantung payudaranya di neraka itu, wahai Jibril? هن مثل للنساء الزواني. Ini adalah perumpamaan bagi perempuan-perempuan pezina, سواء زنا حقيقي أو زنا باللسان أو حتى زنا بالكلام. baik zina yang hakiki maupun zina dengan lisan ataupun zina dengan pandangan. وهكذا يا سادة. Seperti inilah wahai tuan-tuan. نسأل الله العفو والعافية. Semoga Allah melindungi kita dan memaafkan kita. ثم يرى النبي صلى الله عليه وسلم هنا مشهد ننتهي به معرض الصور. Sebagai penutup, Rasulullah SAW melihat gambaran yang lain. يرى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة عجوزا تأتي إليه يا محمد انظرني. امرأة عجوز. Rasulullah SAW melihat ada ibu-ibu, nenek-nenek tua bangka yang dengan sambil membungkuk-bungkuk memanggil, Muhammad lihat saya, Muhammad lihat saya. لا تنسى في البدايات رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة جميلة شباب تنادي يا محمد انظرني. والآن امرأة عجوز ضعيف. Jangan lupa tadi beliau menceritakan ada gambaran gadis yang masih bening, ya, yang masih mengejar beliau memanggil-manggil Muhammad. Sekarang nenek-nenek yang sudah tua yang memanggil beliau. من هذه المرأة العجوز يا سادة؟ Siapa nenek-nenek yang tua bangka ini? هذا مثل ثاني للدنيا. Ini adalah perumpamaan kedua bagi dunia. كيف؟ Bagaimana? لماذا الدنيا في البدايات كانت امرأة جميلة والآن امرأة عجوز؟ ما الفرق؟ Kenapa di gambaran pertama tadi perempuan masih cantik, sekarang perempuan yang sudah tua? أن من عرف حقيقة الدنيا Bedanya adalah siapa yang sudah mengetahui hakikat dunia وعرف المثال الجميل للطاعة dan mengetahui bagaimana gambaran yang indah daripada ketaatan وعرف المثال الخبيث للمعصية dan mengetahui gambaran yang menyeramkan bagi maksiat, يظهر له الدنيا على حقيقتها maka akan tampaklah dunia di hadapannya sesuai dengan hakikatnya. وأن الدنيا فانية زائلة Bahwasanya dunia itu fana dan hilang. ليست كمثل المرأة الجميلة في البدايات. Bukan seperti perempuan yang cantik yang pertama kali. هيا الآن نختم الدرس بمعلومة عجيبة. Sekarang mari kita menutup pelajaran ini dengan maklumat yang سؤال غريب ومعلومة غريبة يا رب تصل للقلوب. Maklumat yang mungkin aneh tapi mudah-mudahan bisa sampai هي ke صعبة قليل. hati kita. صعبة قليل يا رب تصل للقلوب يا رب. Ini agak sulit tapi mudah-mudahan bisa kita serap dengan hati kita. قولوا أمين. Amin. Bilang amin. عندما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة. Ketika diperdukan untuk Nabi SAW 50 waktu sholat. من الذي أعطى النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم في طلب التخفيف؟ Siapa yang memberikan nasihat, memberikan saran agar Nabi meminta keringanan? سيدنا Nabi siapa? سيدنا ممتاز سيدنا منتاب سيدنا موسى فعلا. Ya betul, Nabi Musa. لماذا سيدنا موسى؟ Kenapa Nabi Musa yang memberikan saran? عندي 2 سؤال. Ada 2 pertanyaan. سيدنا موسى في السماء السابع أم السادس؟
Nabi Musa ada di langit ke-6 atau langit ke-7? نعم Sadis, 6. سادس صح. من في السماء السابع؟ Siapa di langit ke-7? Siapa? إبراهيم. جميل. إذن عند رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحضرة الإلهية يقابل أولا من؟ Jadi ketika Rasulullah SAW baru kembali dari hadrah ilahiyah berjumpa dengan Tuhan, pertama-tama berjumpa dengan Nabi siapa? سيدنا Ibrahim. عند الرجوع Ibrahim. يقابل Ketika الذي kembali. في السابع. Ya, Man fis sabah? di langit ke-7 dari Sidratul Muntaha, di langit ke-7 berjumpa dengan siapa? Nabi siapa? Ibrahim. إبراهيم. ثم سيدنا موسى الذي في السادس. Kemudian Nabi Musa di langit ke-6. إذن من الأقرب؟ Siapa yang lebih dekat? Ibrahim. سيدنا. فلماذا الذي أعطى النصيحة هو سيدنا موسى وليس سيدنا إبراهيم؟ Tapi kenapa yang memberikan nasihat adalah justru Nabi Musa, bukan Nabi Ibrahim? سؤال جيد أم لا؟ Pertanyaan bagus atau tidak? Jayyid. ما الحكمة؟ Apa hikmahnya? سؤال آخر. Pertanyaan yang lain. من رحيم بنا أكثر؟ Siapa yang lebih sayang kepada kita? Lebih sayang pada kita? سيدنا موسى أم سيدنا محمد؟ Apakah Nabi Musa atau Sallallahu Nabi alaihi. Muhammad? Baca من selawat. رحيم بنا أكثر؟ Siapa yang lebih sayang kepada kita? Nabi Musa atau Nabi Muhammad? صلى الله عليه وسلم. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لم يطلب التخفيف Tapi وإنما انتظر النصيحة من سيدنا موسى؟ Kalau memang Nabi SAW yang lebih sayang kepada kita, kenapa tidak beliau langsung yang meminta keringanan, menunggu nasihat Nabi Musa justru? مع إن النبي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو الأرحم بنا. Padahal Nabi SAW lebih sayang pada kita. فلماذا طالب التخفيف هو سيدنا موسى؟ Tapi kenapa yang menyarankan minta keringanan itu malah Nabi Musa? ولم يطلب النبي من البداية التخفيف صلى الله عليه وسلم. Nabi tidak dari awal meminta keringanan. سؤال جيد أم لا؟ Pertanyaan bagus atau tidak? يا رب الإجابة تصل للقلوب. Ya, beliau sangat berharap agar jawabannya nanti menghujam ke hati kita semua. يا رب آمين. قل آمين. Amin. وهذا يكون مسك الختام إن شاء الله. Ini menjadi miskul khitam. كل إنسان يا سادة له عبودية من مقامه ومن تخصصه. Jadi setiap manusia itu punya makom ihsan sesuai dengan takhassus konsentrasinya. عبودية المجاهد في الجهاد. Ubudiyah seorang mujahid adalah dalam berjihad. عبودية العابد في الصلاة. Ubudiyahnya seorang abid adalah dalam salat. عبودية القارئ للقرآن في القرآن. Ubudiyahnya pembaca Al-Quran adalah konsentrasinya membaca Al-Quran. عبودية العالم في الدعوة. Ubudiyahnya seorang yang alim yang berilmu adalah dalam konsentrasinya berdakwah. عبودية الغني في الإنفاق على الفقراء. Ubudiyahnya orang kaya adalah dalam berderma kepada orang-orang fakir. وهكذا كل إنسان له عبودية من حيث التخصص. Jadi seperti inilah setiap manusia itu punya derajat ubudiyah sesuai dengan profesi atau konsentrasinya. والسؤال الآن ما الفرق بين عبودية سيدنا إبراهيم وعبودية سيدنا موسى؟ Pertanyaannya sekarang, apa perbedaan antara ubudiyahnya Nabi Ibrahim dan ubudiyahnya Nabi Musa? ما الفرق بين عبودية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين عبودية سيدنا موسى؟ Apa perbedaan antara ubudiyah Nabi kita Muhammad SAW dengan ubudiyahnya Nabi Musa? أولا سيدنا إبراهيم ما مقامه؟ Pertama-tama, Nabi Ibrahim apa makam beliau? الخليل. Makam beliau adalah Khalil. ما معنى خليل؟ Apa makna Khalil? Kekasih. كيف ترجمة خليل؟ ما هو خليل؟ Apa, خليل يعني apa arti Khalil? خليل يعني يعني ماذا بالعربي؟ خليل يعني صح ممتازة. اسمك ماذا؟ اسمك ماذا؟ Zuhratul Uqtiyah. زهرة.
زهرة؟ Zuhratul. Nah, أهلا يا أستاذ زهرة، إجابة ممتازة من أستاذة زهرة. فعلا معنى خليل يعني حبيب. makna Khalil sama dengan Al-Habib. هل عند حضرتك سؤال؟ Apakah ada pertanyaan? كيف يكون معنى كلمة خليل يعني حبيب؟ Kenapa bisa Khalil itu maknanya sama dengan Habib? أليس الحبيب هو مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Bukankah Habib itu adalah makomnya Rasulullah? فكيف يكون الخليل حبيبا أيضا؟ Kenapa Khalil itu juga Habib? أنا أفهم أن مقام سيدنا موسى كليم، Saya paham bahwasanya makomnya Nabi Musa, bahwa beliau adalah kalimullah. وأن مقام سيدنا إبراهيم خليل، Sedangkan makom Nabi Ibrahim adalah Khalil. وأن مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيب. Dan makomnya Nabi Muhammad adalah Habib. فكيف يكون خليل يعني حبيب؟ Lalu bagaimana Habib sama dengan Khalil? سؤال جيد. Pertanyaan yang baru. وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري Dan jawabannya dijawab oleh Nabi SAW dalam Sahih Bukhari بقوله صلى الله عليه وسلم melalui sabda beliau, إن إبراهيم sesungguhnya Ibrahim حبيب Habibun من وراء وراء. dari belakangnya belakang. ما معنى من وراء وراء؟ Apa makna min wara'i wara' belakangnya belakang? يعني هناك من نال المحبوبية جوتا برسنت وهو النبي صلى الله عليه وسلم، Yaitu ada yang mendapatkan cinta jutaan persen. وهناك من نال المحبوبية أيضا سيدنا إبراهيم لكن لم يبلغ مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ada juga yang mendapatkan makom mahbubiyah tapi tidak sama dengan makom mahbubiyah yang digapai Rasulullah. وهذا معنى من وراء وراء. Inilah makna daripada mahbubiyahnya Nabi Ibrahim itu adalah di belakang-belakang. ماذا فهمنا؟ Apa yang kita pahami di sini? إن مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم محبوب حبيب. Jadi makomnya Nabi Ibrahim dan makomnya Nabi Muhammad sama Habib. سيدنا موسى كليم. Sedangkan Nabi Musa adalah kalim. فمن الذي طلب التخفيف؟ Maka siapa yang meminta keringanan tadi? أنا لا أتكلم عن أشخاص، Saya tidak berbicara tentang, أتكلم عن سوسok. مقامات. saya berbicara tentang makom mereka. الذي طلب التخفيف مقام الحبيب أم مقام الكليم؟ Yang meminta keringanan itu apakah makam Habib ataukah makam kalim? حبيب أم كليم؟ Habib atau kalim? Kalim. لماذا؟ Kenapa? Kenapa makam ليس kalim? سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وليس سيدنا إبراهيم، Bukan Nabi Muhammad dan bukan Nabi Ibrahim. بل سيدنا موسى كليم. Justru Nabi Musa sebagai kalim. كل متخصص له عبوديته. Setiap profesi konsentrasi punya ubudiyahnya masing-masing. أنا أحبك وأنت تحبني. Engkau mencintaiku dan aku juga mencintai Anda. من باب المحبة أعطيتك هذه الهدية الصغيرة. Sebagai bentuk kecintaan aku memberikan Anda hadiah kecil ini. من باب المحبة Sebagai bentuk kecintaan. هذه الهدية الصغيرة. Ini hadiah kecil. هل ستقول لي لا أنا كنت أريد ذهبا وفضة أم ستقبل من باب المحبة؟ Apakah aku mengatakan dari hadiah kecil itu saya tidak mau menerima ini, saya maunya emas, perak. Tapi malah justru saya terima karena saya terima atas dasar kecintaan. تقول لا أنا أريد أشياء أخرى أم ستقبلها بالمحبة؟ Apakah Anda akan mengatakan tidak, saya tidak mau, saya lebih mau lebih yang lebih mahal, ataukah saya terima walaupun kecil karena cinta? أجيبونا. Coba jawab, mana? Terima atau tidak? Terima. سيقبل بالمحبة. Yaqbal bil mahabbah. صحيح؟ Ya, menerima. Kita akan menerima atas dasar kecintaan. عبودية الحبيب بالتسليم. Jadi ubudiyahnya Habib itu adalah dengan benar-benar menerima. عبودية الحبيب بالتسليم. Ubudiyahnya makom Habib itu adalah dengan pasrah menerima apapun. عبودية الحبيب بالتسليم. Jadi ubudiyahnya Habib itu adalah taslim, pasrah menerima. فما هي عبودية الكليم؟ Lalu apa ubudiyahnya yang makom kalim? الكليم عبوديته أن يتكلم. Jadi al-kalim sebagai juru bicara makomnya adalah berbicara. الكليم عبوديته أن يدعو ويطلب ويتكلم، هذه عبوديته. Seorang kalim ubudiyahnya adalah berdoa meminta. Ini ubudiyahnya.
فالنبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسيد إبراهيم الخليل أقام العبودية بالتسليم. Jadi Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi salam mereka menjalankan ubudiyahnya dengan taslim. سيدنا موسى عليه على نبينا وعليه الصلاة والسلام أقام العبودية بالتكليم، يعني بالطلب، يعني بالدعاء، يعني بطلب التخفيف، وهذه عبودية من باب الكليم. Sedangkan Nabi Musa sebagai orang yang makomnya kalim, ubudiyahnya adalah dengan meminta, dengan memohon, meminta keringanan. النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرحم بنا، Padahal sesungguhnya Nabi SAW itu adalah lebih sayang kepada kita. لكن عبوديته في التسليم. Tapi memang ubudiyah beliau adalah dengan taslim, pasrah menerima. سيدنا موسى هو الذي طلب التخفيف ونصح بالتخفيف، Nabi Musa beliaulah yang menyarankan agar diminta keringanan. لأن عبوديته بالتكليم Karena والدعاء والطلب والرجاء، وهذا مقام الكليم. Jadi karena makom beliau kalim itu adalah dengan memohon, meminta, dengan berharap. مسجد نور الوطن مسجد جميل في نوسة تنقرة. Masjid Nurul Waton adalah masjid yang indah di Nusa Tenggara Barat. رواد مسجد الوطن من أجمل الناس الذين رأيتهم في بلاد إندونيسيا. Para pengurus Masjid Nurul Waton di antara orang-orang yang paling baik yang saya jumpai di Indonesia. الفقير أحببت جدا هذا المسجد، Beliau sangat cinta kepada masjid ini. وأحببت جدا الحاضرين أجمعين فيه. Aku juga mencintai, beliau mencintai semua hadirin hadirat. وأرجو الله أن يوفقني بزيارة حضرتكم مرات في المستقبل القريب مع شيخنا تونغرو الحاج زين حفظه الله. Beliau berharap kunjungan ini terus-menerus berulang di masa mendatang. Bilang amin. آمين. أطلب العفو وأشكر شكرا مخصوصا هؤلاء الأطفال الحاضرين. Saya mohon maaf apabila dan terima kasih kepada tode-tode diri, terima kasih laku perso. أطلب العفو إلى حضراتكم جميعا لو أن الدرس طويل أو أن حضرتكم تعبتم من كثرة الجلوس. Beliau minta maaf kalau merasa bahwasanya pelajaran ini, pengajian ini agak panjang dan pelungguh merasa agak capek duduk. Capek atau tidak? Tidak, layat abun. الحمد لله. وأطلب العفو إلى شيخنا تونغرو الحاج زين حيث أثقلت عليه كثيرا في هذه الزيارة. لا يا مولانا. كرمكم الله يا حبيبي. ممكن نسمع. Jadi beliau minta izin untuk berdoa sekitar 2 menit, tidak apa-apa? Yardoun. Alhamdulillah. Mungkin aqulu khalfi. Jadi sekarang beliau baca doa, kita ikut beliau. قولوا معي جميعا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألوا الله من فضله. واسألوا الله من فضله. إن الله كان بكل شيء عليما. كان بكل شيء عليما. اللهم اغفر لي ذنبي. اللهم اغفر لي ذنبي. وألهمني رشدي. وألهمني رشدي. ووجهني إلى الخير. إلى الخير. حيثما توجهت. حيثما توجهت. اللهم اغفر لي. اللهم اغفر لي. ما مضى من ذنوبي. واعصمني فيما بقي من عمري. وارزقني أعمالا زكية ترضى بها عني. وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم.
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث فأغثنا فأغثنا ولا تكلنا ولا تكلنا إلى أنفسنا إلى أنفسنا طرفة عين طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله شأننا كله اللهم إني عبدك إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لنا في قبورنا وانشراحا لصدورنا وذهابا لهمومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأوصلنا إليه بسر الصلاة والسلام عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين ممكن نقول لا إله إلا الله 3 مرات Mungkin kita bilang sama-sama la ilaha illallah 3 kali jama'atan bisautin wahid secara serempak. Ini bukan kita ikut setelah beliau, tapi kita sebarang-barang sama beliau. Allahumma taqabbal minna wa qabbal bisirri la ilaha illallah
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Ustaz Rifki, silakan. فقير أريد أشكر شيخنا تونغرو الحاج زين الدين. Jadi Maulana Syekh Ala ingin berterima kasih kepada Tuan Guru Haji Zainuddin. فقير أعرف حضرته من سنوات كثيرة. Jadi Maulana Syekh Ala telah mengenal Tuan Guru Zainuddin sudah bertahun-tahun. وحضرته من خيار من عرفناه من طلبة العلم بل من المشايخ والعلماء. Jadi beliau semenjak dari Mesir pun sudah terkenal sebagai orang yang amat sangat giat dalam menuntut ilmu dan ulama besar. علما وخلقا. Baik ulama secara ilmunya maupun secara akhlaknya. ندعو الله أن ينفع بحضرته البلاد والعباد. Semoga Allah, kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan ataskan beliau kepada seluruh kita yang ada di sini. وأن ينفع الله هذا المسجد وهذه البلدة والمعهد بحضرته حفظه الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi masjid ini, kampung kita, negeri kita dan pesantren atas keberkahan Ustaz Guru Zain. وأن يورث بركات وأنوار الوالد سيد الشيخ تونغرو الحاج رسلان يكون علمه وأنوار وبركاته في شيخنا تونغرو الحاج زين الدين وشيخنا تونغرو دكتور مكي حفظه الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewariskan keberkahan ilmu daripada Tuan Guru Ruslan kepada Tuan Guru Zainuddin insyaallah. وأن يكون الفضل والعلم والنور والبركة والصلاح والإيمان والاستقامة في ذرياتهم إلى يوم القيامة. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keilmuan, keberkahan, keistiqomahan dan keibadahan, kesolehan dari Tuan Guru Ruslan kepada seluruh keturunan-keturunan beliau insyaallah. ندعو الله لحضرته أن ييسر الله لحضرته أن ينال الدكتوراه قريبا إن شاء الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyegerakan beliau untuk punya pasangan, amin. Dan juga untuk segera doktor insyaallah, amin. آمين. وأريد أقول كلمة. الدكتوراه هي التي تشرف به ليس هو الذي يشرف الدكتوراه. Sebenarnya gelar doktor itu yang membutuhkan Tuan Guru Zain, bukan Tuan Guru Zain yang membutuhkan gelar doktor. نعم. ثم في الختام أريد تحية لواحد من الجالسين. Dan selanjutnya adalah kita ingin menyampaikan ucapan kepada salah satu dari yang duduk ini. وحضرته يمشي بطريقة يعني التواضع الشديد. Dan beliau selalu berjalan dengan cara yang tawadhu. وهو من كبار العلماء. Padahal beliau adalah seorang ulama yang besar. من أصدقاء شيخنا تونغرو الحاج زين هو شيخنا تونغرو الحاج أزور أنس. Jadi seorang yang tawadhu itu ada di belakang, namanya Tuan Guru Azwar Anas, teman dari Ustadz Zain. وهو شيخي كمثل أستاذ زين هو شيخي أيضا. Beliau adalah guru saya katanya dan guru Ustadz Zain. Tuan Guru Azwar Anas ada di belakang. فحفظهم الله ونفع الله بحضرته بالبلاد والعباد يا رب العالمين. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan menjaga beliau dan keberkahan. حفظ الله هذه البلاد. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala atas keberkahan beliau bisa menjaga wilayah ببركة kita. هؤلاء الآباء وهؤلاء الأجداد حفظهم الله. Para haji, para tuan guru yang ada di depan dan semua yang hadir di hadirin ini, semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjaganya. وأطال الله عمرهم في صحة وعافية. Semoga Allah menjaga dalam kesehatan dan keafiatan. نجدد الشكر إلى الحاضرين والحاضرات أجمعين. Semoga dan beliau menyampaikan terima kasih kepada hadirin dan hadirat yang hadir pada malam hari ini. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih, nashkurukum fadilat Maulana Syekh ala hadhihi durus al-qayyimah wal mufidah jiddan wa natamanna an takuna az-ziyarah marrat ba'da marrat insyaallah, amin amin. Kulluna farah bikum.
Ya, jadi kita sudah selesai, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengar. Mudah-mudahan kurang lebihnya juga bisa kita maklumi. Sekarang kita sholat isya. Permintaan beliau diimami oleh Tuan Guru Haji Azwar Anas karena beliau hafal Al-Quran dengan 10 kiroat. Ya. Silakan Tuan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha